Mola chukra ke school te punchavo sabi aina go ina moi bi kam di jawle ase tate balura upai na amla chukra la school punchol se punche se de sabi Highland Hall School amko bo bye bye thank you welcome tagi punchai do ina go ina aro moi bi mola kam di jawo for apni khala benefit hole ase sob manu phone chola mana ase na phone chola man kan gane benefit hole ase apni khala আমি আপনি খান কি কই টাকা আছি না আমি মোলা দোকান দে অফার দিয়া জগা দো কোন মোলা দোকান দে মোবাইল বানাবো 1000 লা উপর দে মোবাইল বানাবো দোকান গে ইদু সাবি কভার ফ্রি ট্রান্সপারেন্ট কভার ইতুলা পাবো দে কি ফোন লেবে আইফোন হবে অ্যান্ড্রয়েড ফোন কি ফোন লেবে এটা একটা পাবো আর টেম্পার গ্লাস আজিকালি নতুন আউট মার্কেটে 200 পর লাগাই আছে ইদোলা সাবি ইদোলা টেম্পার গ্লাস একটা ফ্রি পাবো দুইটা সামান ফ্রি পাবো Hello everyone, welcome back to my channel. So man garu mala channel de welcome kuraise. So yeah, gari pra mala vlog start kuraise sorry. So aji bi mala chukra ke school de punchavo sorry. Aina go ina moi bi kam di jawle ase tate balura upai na. Amo hello shiba. Naguna tayo punchai ke na aro mola kam de ula ula hoite rasta de ase sabe edo hobe git mi school laga student la gari khan sabe man morning te aro tik tik to adap ni man tash na mola chukra to Highland school de jai ase Highland high secondary school na to yeah like school de patawo punchai de koi na no mola kam de jago तो मैं लगा हमला अपडेट पे अपने खान के देखा हो दे पिछली दिन दे मैं लगा दिखान लगा अपडेट अपने खान के देखा हो लेते और अपने खान करनी हाल ऑफर लेकिन आई हो लेते दे इटे तो पुंचोल से हाईलैंड हॉल स्कूल ना आमला छुगराला स्कूल पुंचोल से पुंचे से दे सही हाईलैंड हॉल स्कूल दिता से Amo, amko bo, bye bye. Thank you. Thank welcome. Tagi punchai do na go na. Aro moi bi mola kam di jawo. Type na mi jesu tam garcho. Tu sai tagi de update diwa. Ya moi last bacha ke school te punchai dise na gurge na punchai dikin aro moi kam di jaise opai na morning laga school la du moi pute ase aro din te bar bai ju chito je du baki prai lele to ite moi laga digan la update dole jaise mola kam di jaise digan te to moi apni khan ge mola digan la update diwo aro offer diwo ko taka tu itu nogo age de apni khan আজি নতুন নতুন মোলা চ্যানেল তে চাই থাকিলে তো সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু বেল আইকন মাৰি অল তে ৰাখি দিবি আৰু মোলা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড কৰত আপোনাক আগে পাই যাব আৰু মোলা ফেসবুক পেজ পৰা আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পৰা চাই থাকিলে তো ফলো কৰি দিবি আৰু ফলো কৰি না লাইক শেয়াৰ কৰি দিবি আৰু মই আপোনাক গলি মন থাকাটো আপোনাক পৰা তাক ফেসবুক পৰা লিবি और WhatsApp पर YouTube पर भी साथ के लिए तो साथी खान के और ग्रुप का शेयर कर के लिए मानी इधर ऑफर तो आपने खाला बेनिफिट हो ले जे सब मानो फोन चला माना से ना फोन चला मान खान गाने बेनिफिट हो ले जे आपने खान ला लाभ हो ले जे तो गाने शेयर कर दे तो मला दगन लकी अपडेट আছে বলে তো আমি ಇದು চলতে ಇದು ফেব্রুয়ারি মহিনা পৰা স্টার্ট কৰি না ಇದು অফার তো চলিব কি লাভ ফর আছে গলে তো আমি লাভ ফোন আমি লা দিগান্তে না মোলা শপ তে মোলা দিগান্তে কোন ফোন বনাবো 1000 লা অপরে ফোন বনা মান খান গিদো মই টেম্পার গ্লাস কোনটো মার্কেট তে ইতে 150 200 কাপড় লাগাই আছে মার্কেটে চলে আছে সব মানে তো টেম্পার গ্লাসে লাগাই আছে এটো লা ফ্রি লাগাই দিব আর ফোন লাগা কভার ট্রান্সপারেন্ট কভার না এটো দুইটা
free offer kun moi logote banawo 1000 la opor pra banaisho kole tu moi tu duita saman free pra dibo ki phone hobi iPhone hobi Android phone hobi ki phone hole bi moi logote bana tu moi duita saman offer free pra garne apni khan be apni kun sai ase apni khan la sati bhai moi noile bi khandan khan gi hole bi kun hole bi share kore apni khan la benefit ase apni khan la labh hobo etu garne share kori dibo na apni press ase etu offer to jai thakibo kiman moina tak jabo jai thakibo aro kitia moi close ko etu tamte ko update dibo advance pro ko dibo moina etu garne apni khan bi para tak tu share kori dibo ino press ase aro iv mola dukan de mola dukan la location bi moi apni khan ke dekhabo ya jai ase moi location ko tu za location de ase to apni khan ke dekhabo hena kori na to photo choli thakibo apni khan la labh hobo etu garne apni khan iv koi kena apni khan ke request ase to thik ase ite jai ase jai kena punchi kena moi location apni ke dekhabo ye to sabi rasta dia ase আজিকালি ডিমাপুর লাগা হালাত তো কি কব এনি টাইম জাম চাবি তো এতিয়া বি জাম আছে যাই থাকালা জাম আছে ওপৰতে যাই থাকালা তো জাম মকান ফালে নিচা ফালে যাই থাকা তো জাম নাই হলে বি ওপৰ ফালে যাই থাকালা তো জাম চাবি এনি টাইম জাম ট্রাফিক জাম তো নকৰে এতিয়া মর্নিং 8 হৈ আছে নেকি হয় 8 হৈ আছে চাবি इतने भले भी आरो जाम ट्रैफिक जाम तो মই लगा दुकान ला लोकेशन पुंची के अपडेट दिवो दे साइ थाकी इते मला दुकान ला लोकेशन पुंची बोले होइसे सबे पटना बाजार ಇದು स्टेट बैंक আছে ना पटना बाजार स्टेट बैंक ठीक पॉपुलर बेकरी अपोजिट ना स्टेट बैंक ठीक অলপ নামিগে না অলপ নামিও ইমান দূৰ পি নাই অলপ নামিগে না बाजार सबे ठीक है तो पॉपुलर बेकरी আছে ना এই पॉपुलर बेकरी ला अपोजिट ते এই सबे ಇದು मेन गेट আছে दे बाजार ला मेन गेट ना मेन गेट पर जाके ना ভিতরে দেখাই আছে না মোলা দোকান सबे মই দেখাও দে তো বাজার না দু মেন गेट আছে আর আমলা দোকান তো সাইজে সাইজে না সেটকো মোবাইল রিপেয়ারিং শপ তো আছে মোলা দোকান মই গাড়ি পার্কিং করলো ওই ফালে सबे मेन गेट एंट्री गेट ना मेन गेट तो इते गाड़ी ওলাই থাকা তো ইটো গেটৰ পৰা মেন গেট আছে আৰু এইটো সবজি ওলা খাত আৰু এফালে বি ৰাস্তা আছে এফালে পাই আহিব পাৰে এফালে পৰা পাই আহিব পাৰে দে আৰু এইটো মল্লা সব মল্লা দোকান চাবি এইটো আছে এনা কৰি না এতিয়া দোকান খুলি ল'ব আমি আপনি খান के ভাল ভাল লোকেশন দেখাই দেব দে এইটো চাবি চুমলা সাইড পৰা আইছো গলে এইটো চাবি এইটো স্টেট বেংক আছে না এইটো স্টেট বেংক লা ঠিক ওচৰতে চাবি এটা আছে এন্ট্রি গেট এইটো এন্ট্রি গেট আছে দে মেন গেট আছে এইটো ইফালে সবজি ওলা খান আছে ইফালে ফ্রুটস খান বিকাল আছে আৰু মোলা দোকানটো ভিতরে দেখা আছে না চাবি এইটো আছে itu main gate और ठीक itu popular bakery laga opposite जैसे दे ठीक itu popular bakery আছে itu popular bakery opposite जैसे दुकान सब और इना गुरी ना भले भी আছে और भले भी गुसो परे दे भले भी गुसो परे भले तो फास्ट फूड खान ना ছো মোমো শান্তি আৰু এফালে পৰা আহিছোঁ গ'লে জেৱনত হোটেল ফালে পৰা আহিছোঁ গ'লে তো এনেকৈ আহি কিনে ঠিক এইটো ডমিন'জ পিজ্জা লগা অপজিটতে আছে বজাৰটো এইটো পৰা গুচিব পাৰে ৰাস্তাৰ ফালে আছে ইফালে পৰা যাব পাৰে দে ইফালে পৰা যাব পাৰে আমি আপনি খান কি কৈ থাকা নিচিনা আমি মোলা দোকান দিয়ে অফাৰ দি আছোঁ গাটো কোন মোলা দোকান দিয়ে মোবাইল বনাব 1000 লা ওপৰতে মোবাইল বনাব দোকান গে এইটো চাবি কভাৰ ফ্ৰী ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কভাৰ ইটোলা পাব দে ইনকা ওলা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কভাৰ না একটা ফ্ৰী পাব কি ফোন হলে বি আইফোন হবে এন্ড্রয়েড ফোন কি ফোন হলে বি এটা একটা পাব আৰু টেম্পাৰ গ্লাছ আজিকালি নতুন আউট মাৰ্কেটে 200 পৰা লগাই আছে এইটো
itu wala sabi itu wala temper glass ekta free pabo duita saman free pabo de to apni khan lai la paje aibi moi location dance na mola dukan de aibi aro sob la pai jabo to mola dukan de aibi koi gen apni khan ki koi di ase aro moi apni khan ki kiba ekta dekhawole ase de sabi iPhone 13 Pro Max 14 Pro Max 15 Pro Max 16 Pro Max pra 17 Pro Max bunawo gole sabi dokhana de sabi 17 Pro Max isna dekho de 14 Pro Max pe ase aro 15 Pro Max pe ase bunawo parbo apni khan lagila aibi mola dukan de moi bunai dibo dam bi man nawo aibi aro sabi 17 Pro Max bunawo mon jaile na 14 Pro Max 13 Pro Max 15 Pro Max 15 Pro Max pra 17 Pro Max bunawo mon jaile aibi sabi dokhana ase morning bro ha du ite tak dukan de jatra bi honai de sabi ta ajila din di man biya sabi to bozar noton customer bi nai sabji line bi pura suka suka boy ase pale main gate ase entry gate bola sabi ta cosmetic khan la dukan bi pura suka suka boy ase customer bi nai murki dukan khan sabi na mas murgi khan pura suka suka boy ase customer na ajila jatra ekdam biya ajila din saje are ekta rasta ephale ase de ephale pai hobo parbo de galamal dukan khan bi sabi na customer nai pura suka suka boy ase ephale be ekta rasta ase aibo parbo वो पहले मेन गेट सुजी लगा और पहले पे वो बाबू दे ए तो छुकरी पे एकदम अलची लगी ना वो ऐसे अपने खाना आएगी नहीं ये पर लो पर वो दे सभी सब पाई जाओ ये दे हाँ पहले पे वो पर वो दे रास्ते पहले पे ऐसे दे ठीक पॉपुलर पे कर ला अपोजिट पे अरे इतना ऐसे anti khan laga na Darjeeling anti cho momo la dukan wale be ekdam customer na alchi bara boya ase naki customer na ekdam suka suka boya ase customer ka sob jaga te ase ajila din iman biya customer nai customer na thai na bidore pura inga alchi bara boya ase anti be ekdam alchi bara boy ase customer na ekdam alchi bara boy ase so har ekta rasta ase ifale main main gate lah rasta itu ase main gate lah rasta sare itu fruits khan la dukan ite ulai jao moi gor de na ami khan la bosti laga char staff khan na pastor pasni youth pastor kan man town de boy daga la bosti man town de kiman family boy sob ji gor gote prayer kole ase to gade ite jai jao gode magi bi training de jayega na je ite local mas khan pe ahe de pai jao ite bazar de apni khan aibi local mas lagi bole na sam de 3 baji 2 baja ata 3 baji phale to pai jao local mas khan sob se ओकरा पर के 1.5 किलो सामान तो इते उलाई जबो गोड तो सही थाकी इते मागी के भी पिक कुलिसे ट्रेनिंग वाला जगह पर ना मागी के भी पिक कुलिसे इना होइना इते आमी खाला कॉलोनी ते आइगना से सबै पूरा वेजिटेबल लगा बागान इते अलप किबा लो लागिना से बुक छोइ ना बुक छोइ गय इतला पता लो लागिना से सबै
আৰু এইটোতো কি ফুলকবি না ব্ৰকলি ব্ৰকলি লালা গাছটো চাবিতো ব্ৰকলি আৰু এদিকে কি কয় আন্টি এদিকে কি কয় চালদম নে কি কয় আছে এইটো চাইডে আৰু ভালে তো চাবি আৰু যে তামোলৰ গাছ আৰে বাবা ইমান মজা লগাই কিনে আছে তো খাব কাৰণে লৈছে খাই লৈ যাব ঘৰতে খাই ল'ব তো গড় পুঞ্জি কিনে লাষ্ট আপডেট দিব দে আজি লগা এতিয়া আহি কিনে গড় পুঞ্জিছে চাবি छोकरा त एकला स्कुल जाइकन आइकन भयो घरटे आमा भी ट्रेनिङ दि जाइछे बाबा भी काम दि जाइछे त एकला आइकन भयो थैछे सबै घरटे এটা आइकन ग्रुप जाइछे তো আজিলা ব্লগ দি দিব খতম কৰিব আৰু নেক্সট ব্লগ কৰিব আমি তাত তো ঠিক আছে আৰু অলপ আৰু পিছে দে 5 बजे आधा फले तो हमें खाना बस्ती मानला चार स्टाफ का नहीं बोले ऐसे गोड़े ना प्रे मीटिंग लो बोले ना तो ये तो गाड़ी वो लोग जल्दी आ जाए अभी तो ठीक है तो आज गाड़ी माने ऐसे और अपडेट दो दे